Ananya will now conclude her performance with a Tilana in Raga Hindola and Aditala, popular composition of Sri K.N. Dandayuda Pani Pillai. This is followed by a Mangala on Lord Shiva. Thank you. Dim dim da thiran dim da na 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 dim 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 da thiran dim da na 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 dim 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 dirana dim da na 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 dim 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 da dirana tillana da dum da na dirana dim da na 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 dim 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 da dirana jum jum tana dhiranna di tana na na dim 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 kadhirana dillana da jum jum tana dhiranna di
त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय